NRO سمیت تمام فیصلوں پر 100% عمل کیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ دعویٰ ایک بار پھر دہرایا صدر آصف علی زرداری کے معتمد خصوصی اور وزیر قانون بابر اعوان نے گزشتہ دنوں لاہور میں۔ ہم نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جس کے بعد ہم پیچھے ہٹے ہوں سپریم کورٹ میں، ایک بھی۔ ہم نے اپنے آئینی حقوق استعمال کیے ہیں، NRO کی ججمنٹ سمیت ساری ججمنٹس کی جس طرح 100% امپلیمنٹیشن ہوئی ہے۔ NRO سمیت تمام ججمنٹس پر 100% عمل ہوئی ہے، جناب بابر اعوان کا یہ کہنا۔ آئیے حقائق کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ NRO کا فیصلہ ہی سب سے اہم فیصلہ تھا۔ 16 نومبر کو پوری سپریم کورٹ نے، فل کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا تھا۔ مثال کے طور پر اس میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کیسے ہوگی۔ فیصلے میں لکھا تھا نیب کے اہم عہدوں پر وفاقی حکومت کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس 1999 کی شق 6 اور خان اسفند یار ولی کے کیس میں کیے گئے مشاہدات کی بنیاد پر نئی تقرریاں کی جائیں، یعنی کہ قائد حزب اختلاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے براہ راست اس معاملے میں صدر صلاح مشورہ کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب اس فیصلے کا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کیا مطلب نکالا؟ انہوں نے اس کا اعلان باقاعدہ میڈیا کے سامنے کیا۔ آپ کو ریکارڈ کو اسٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق میں نے اپوائنٹ نہیں کرنا۔ یہ پریروگیٹو جو ہے وہ صدر صاحب کا ہے، اور وہ ود دا کنسلٹیشن آف لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے۔ اور انہوں نے یہ ان پلیزنٹ جاب مجھے دیا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے جو ہے میں کنسلٹیشن کروں آن ہز بہاف۔ تو اس کے بعد صدر صاحب آن ہز اون آفٹر ٹاکنگ ٹو می اینڈ تھرو می کہ جو بھی ان کا نوٹ آف ڈیسنٹ تھا وہ میں نے ان کو ارسال کر دیا، اور دیٹ واز ناٹ آن مائی ایڈوائز۔ مائی ایڈوائز از بائنڈنگ آن دا پریزیڈنٹ۔ اگر میں ایڈوائز کرتا تو پھر ان کو لازمی کرنا پڑتا، کیونکہ وہ اور قانوناً میری تھی۔ میں نے مشورہ نہیں دیا، صدر صاحب نے خود نیب چیئرمین کی تعیناتی کی اور میرے تھرو قائد حزب اختلاف سے بات کی گئی۔ قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ جو بھی صلاح مشورہ ہوئی وہ صرف رسمی صلاح مشورہ ہوئی، ان کے تمام مشورے کو، ان کی بات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ مگر سب سے اہم بات یہ ہے جس کا وزیر اعظم نے ذکر نہیں کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ اس حوالے سے اسفند یار ولی کیس کو سامنے رکھا جائے، یعنی کہ جس میں لکھا گیا تھا کہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تعیناتی صدر چیف جسٹس آف پاکستان کے مشورے سے کہیں گے۔ نہ وزیر اعظم نے اس کا ذکر کیا، نہ ہی صدر نے اس کو کسی طرح کی بھی اہمیت دی، یعنی کہ اس فیصلے کی پامالی کی گئی۔ اسی طرح سے ملک قیوم کے خلاف کارروائی ہو۔ 16 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل ملک قیوم نے غیر قانونی رابطے کیے، جن کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں موجود رقم کے حوالے سے پاکستان کے دعووں سے غیر قانونی طور پر پسپائی اختیار کی گئی۔ وفاقی حکومت اور تمام حکام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مروجہ قوانین کے تحت ملک محمد قیوم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ 10 ماہ گزر گئے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اس حوالے سے بھی اپنی حکومت کا موقف بیان کیا۔ جو سابق اٹارنی جنرل ملک قیوم صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ان پہ ایکشن لیا جائے، تو اس کا وہ ریویو کے لیے آلریڈی سپریم کورٹ میں ہے۔ دا میٹر از سب جوڈس۔ تو اب جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ویل ٹیک ایکشن۔ وزیر اعظم نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ مشورہ کہاں سے دیا گیا، کہاں سے ان کے علم میں یہ بات آئی کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں ریویو کے لیے یا اپیل میں داخل کیا جائے تو فیصلے پر عمل درآمد رک جاتا ہے۔ شاید وزیر اعظم کا اپنا یہ فیصلہ تھا جس پر آج بھی حکومت عمل درآمد کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جو 16 نومبر کا فیصلہ تھا اس کا بہت اہم ایک نقطہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سوئس حکومت کو لکھے، وہاں پہ موجود صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کے دوبارہ اجرا کے لیے کہا جائے۔ اس پر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا تھا کہ باہمی قانونی معاونت کی ابتدائی درخواستوں، سول پارٹی کے موقف اور بیرون ملک بشمول سوئٹزرلینڈ میں موجود پیسے کی منتقلی کی درخواستوں کو واپس لینے کے اقدامات کو ختم نہ سمجھا جائے۔ اس کے پیش نظر وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ حکام کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان درخواستوں اور مطالبات کی تجدید کے لیے فوری اقدامات لیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت یہ نہیں کرے گی۔ بارہا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ وہی کیس تھا جس کے لیے ان کو جیل ڈالا گیا تھا، وہی کیس تھے جن کے لیے 2 ارب روپیہ یہ غریبوں لوگوں کا استعمال کیا گیا۔
वही केस था जिसके लिए सीक्रेट फंड से 2-4 करोड़ रुपए लगाया गया। 6 करोड़ खर्च करने के बाद आपने खुद केस वापस ले लिया और आज कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर दोबारा केस करे। वो उन्होंने आगे से कहा है स्विस वालों ने कि जो केस पाकिस्तान में आप नहीं चला सकते, हमें क्यों कहते हैं। जरूरी नहीं कि स्विस मुकदमा जैसी अहम मामला हो तो हुकूमत कहे कि वो उस पर अमल नहीं करेगी। दूसरे मामलात में भी साफ हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल नहीं किया जा सकता, उसमें कीड़े तक निकाले गए। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कामरान लाशारी जिस वक्त वो CDA के चेयरमैन थे, F9 इस्लामाबाद के इलाके में जो उन्होंने प्लॉट के इस पार्क के अंदर जो अलॉटमेंट्स की थी उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह हुक्म था। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में वाज़ेह तौर पे हुकूमत को हिदायत की कि चेयरमैन CDA कामरान लाशारी के दर्जे का ओहदा रखने वाले अफसर ने दबाव के सामने घुटने टेक दिए और उन्होंने न सिर्फ सर्विस, नज़्म व ज़ब्त, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की बल्कि वह अपने आप को कानूनी कार्रवाई की जद में भी ले आए, क्योंकि हुकूमती ओहदेदारान कानून के बरखिलाफ कोई भी हुक्म नाफिज या जारी करने के मजाज नहीं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कामरान लाशारी के खिलाफ सिविल और फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुकूमत ने इस फैसले के जवाब में जबरदस्त इसका जवाब दिया और बजाय इसके कि कामरान लाशारी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती, उन्हें फौरी तौर पर बेहतरीन ओहदे से यानी कि सूबा सिंध के चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से उनको नवाजा गया, उनकी अपॉइंटमेंट की कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी इसका नोटिस ले ही रही थी कि ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, लेकिन कामरान लाशारी के खिलाफ सिविल और फौजदारी कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का हुक्म दूसरे अहकामात की तरह मुंह देखता ही रह गया। वजीर आजम ने इसके बारे में भी दिफा किया और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर वो क्यों अमल नहीं करेंगे। जब ये लाशारी ये जो फेडरल सेक्रेटरी फॉर पेट्रोलियम के लिए उन्होंने कहा कि ही शुड बी सेंट टू जेल और ही शुड देयर शुड बी एक्शन टेकन अगेंस्ट हिम with all fairness, I said there should be a committee to look into it, whether the grade 22 officer who has served for 32 years and the senior most in the country, how can he go condemned unheard? Therefore, I constituted a committee, and the committee did not give the fair chance to the gentleman to listen to him, and he was not even called for. तो उसके लिए आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वो चीफ सेक्रेटरी थे सिंध के, उसको मैंने वहां से विड्रॉ कर लिया। ही रिपोर्टेड टू द एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट में वो हैं और मैंने कोर्ट को कह दिया कि ही विल नॉट गो, यू कांट कंडेम हिम अनहर्ड, देयर विल बी इंक्वायरी कमेटी एंड आफ्टर सेंडिंग द रिपोर्ट विल टेक द डिसीजन। मैंने कोर्ट को कह दिया है कि उन्हें बगैर सुने सजा नहीं दी जा सकती, एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो इसका फैसला करेगी। वजीर आजम ने अपनी उस इंक्वायरी कमेटी को भी रद्द किया जो कि उन्होंने खुद बनाई थी, जिसने कहा था कि कामरान लाशारी उस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं जिस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम सामने आए हैं, उन्हें फौरी तौर पर हुकूमत से निकाला जाए, उनकी नौकरी को खत्म किया जाए। वजीर आजम ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मुस्तरद किया बल्कि इस हवाले से अपनी कायम करदा कमेटी के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद के अगर हों तो उसकी कहानी किसी सूरत भी खत्म नहीं होती। हालिया दिनों में हमने देखा कि नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान के कौमी मलकियत पर चलने वाले वो इदारे जहां पर अरबों रुपए की करप्शन हुई है, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया, साफ वाज़ेह तौर पर चीजें सामने आई, अरबों रुपए की करप्शन की गई जमीनों की खरीद फरोख्त में। दूसरे मामलात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में अपना फैसला हुक्म 12 अक्टूबर को दिया, जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी तिजारत को हिदायत दी जाती है कि फौरी तौर पर FIA में चेयरमैन NIC अयाज खान नियाजी और दीगर मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी रिपोर्ट दर्ज कराएं। डायरेक्टर जनरल एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA को भी हिदायत दी जाती है कि कौमी फंड में खुर्दबुर्द और बदउनवानी में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कानून के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं। इसके फौरन बाद गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस हुक्म पर FIA ने अमल किया, एक केस जरूर रजिस्टर किया गया और इस हवाले से कार्रवाई का आगाज होना था, लेकिन हुकूमत की ये चीज नाकाबिल फहिम रही कि उसके बाद भी अयाज खान नियाजी को और उन तमाम लोगों को जिनके खिलाफ ये इल्जामात थे उनके ओहदों पर बरकरार रखा गया। कल हमने अपने इस प्रोग्राम में इस मामले पर अपनी शदीद हैरानगी का इजहार किया था। आज इस हवाले से ये खबर आई है कि जनाब अयाज खान नियाजी को, जो दुबई के एक नाइट क्लब के साबिक मैनेजर हैं, जिन्हें चेयरमैन नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने लगाया था, अब इन इल्जामात के बाद फिलहाल कहा गया है कि आप छुट्टी पे चले जाएं। पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि अगर कोई छोटा आदमी कोई जुर्म करे, कोई दूसरा आदमी कोई जुर्म करे, मामला
हजारों लाखों के जुर्म का हो तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जाता है, उसकी तस्वीर अखबारात और मीडिया में जारी की जाती है। लेकिन अगर अरबों की करप्शन हो और वो आदमी करप्शन करे जिसको सरकारी सरपरस्ती हासिल हो तो उसे सिर्फ छुट्टी पे भेज दिया जाता है, वो भी उस वक्त जब मीडिया में इस हवाले से एहतजाज किया जाए। मुख्तलिफ मामलात है, हुकूमत मुसलसल मुस्तरद कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ पंजाब फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था और हुक्म था कि इस हवाले से सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक डिवीजन तारिक खोसा से इस मामले की तफ्तीश कराई जाए। हुकूमत ने इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। पाकिस्तान स्टील करप्शन केस हमारे सामने है, इस मामले में भी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि तारिक खोसा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि इसकी तहकीकात FIA के DG तारिक खोसा से कराई जाए, लेकिन ना कि ये कि उनसे तो तहकीकात नहीं कराई गई बल्कि उनका तबादला भी कर दिया गया। वो केसेस जो रजिस्टर हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म में पाकिस्तान स्टील के करप्शन के मामले में, वो पाकिस्तान स्टील जो 23 अरब रुपए के मुनाफे में चल रही थी वो 50 अरब रुपए के नुकसान में पहुंची। उन लोगों के खिलाफ भी जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे, वो कंपनियां जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे उन्हें पाकिस्तान स्टील से ब्लैक लिस्ट तक नहीं किया गया, बल्कि जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए थे उन्हें आला तरीन ओहदों पे पोस्ट किया गया। सिंध हुकूमत में एक बड़े मुल्जिम को एक बड़ी अहम पोजीशन तक दे दी गई। इसी तरह से दूसरे मामलात भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टिव्स, हुकूमत उनको मुसलसल मुस्तरद करती आ रही है। देखना यह है कि अब इसका अंजाम क्या होता है। वक्फे से कबल अपने आपको बताया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान का एक बंद कमरे में इजलास हुआ, जिसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सदारत की। 6 घंटे तक ये इजलास चला है। आइंदा आने वाले चंद हफ्ते इस मामले में शायद पाकिस्तान की सियासत के लिए फैसला कुन साबित हो। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे करप्शन ने पाकिस्तान को अपनी जद में लिया है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया है और अब आलम यह हो गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कि अपने आप को करप्शन से पाक नहीं किया, अपने अंदर शफाफ निजाम नाफिज नहीं किया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी लगा दी जाएगी। 4 हफ्ते दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, 30 दिन के अंदर उसे ये सब कुछ करना है और अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान के मुकद्दर में एक और बेइज्जती। इस पर हम भरपूर गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतरीन नाम देने वाले पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अली खान अब्बासी और पाकिस्तान में क्रिकेट के मुमताज सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ होंगे इस खुसूसी सेगमेंट पे कमर्शियल ब्रेक के बाद।